महाशिवरात्रि दिन करनियंतु एई छोट काम केबे भी आपणकर काम अटकी जीव नाही एवं शिवरात्रि केबे पड़ुची सही द्वंद्वरे प्रायतः रहउछंती। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। किछि अकुआ कथा चैनल को आपण मानकु स्वागत जनाउची। दर्शक बंधु, शिवरात्रि रे आम मनरे अनेक प्रकार द्वंद्व रहुची एवं सही द्वंद्व को आमे केमिति दूर करिबा एवं शिवरात्रि रे आमे उपवास रहिबा कि नाही, रहिले कौन हेबो, न रहिले कौन हेबो, सेही विषय रे आजी चलतु कथा हेबा। शिवरात्रि महाशिवरात्रि देवदेव महादेवंकर महाशिवरात्रि पड़ुअछि एवं एही शिवरात्रि दिन समस्ते छोटटू नेइकिरी बड़ समस्ते शिवरात्रि उपवास करिथांती, किंतु ता भितरे भी किछि एमिति भूल हो जाई थाए जोथिपाई कि तार से फल मध्य आमको ही भोगिबाकू पड़ी थाए। तेणुकरी शिवरात्रि दिन एमिति भूल तो केबे करिवे नाही, आ जदि करूछंती आगु केबे करिवे नाही। दयाकरी वीडियोटी पूरा देखंतु। पूरा देखिले, पूरा सुनिले आपण माने जानि परिबे जे भगवान को प्रार्थना करिवा सहित आमे एही सब भूल मध्य करिथाउ जोथिपाई कि आम प्रार्थनार फल तो केबे मिले नाही। आमे ठाकुरंग पूजा तप जप सबू करिथाउ, किंतु ता भितरे किछि भूल हो जाई थाए। छोटिया वीडियोटे 5 मिनिट समय देकी देखंतु। आगको महाशिवरात्रि आसुची, भगवान को आपण माने कौन चढ़ेबे, केमिति भावरे चढ़ेबे एवं केमिति आपण तांको पूजा प्रार्थना करिवे। शिवरात्रि प्रथमे को दिन बोली आम मनरे द्वंद्व अछि, 15 तारिख ना 16 तारिख। तो सही द्वंद्व हिसाब रे शिवरात्रि पूर्व दिन माने अर्थात 15 तारिख दिन आपण माने कौन करिवे, शिवरात्रि पालन करिवे, किंतु 14 तारिख दिन ठू आपण मानकु पालन करने को पड़ी थाए। शिवरात्रि 15 तारिख फेब्रुआरी मासरे पड़ुअछि, किंतु ता पूर्वरु आपण मानकु 14 तारिख दिन एक बार रहिबाकू पड़िबो, किंतु तार 3 दिन पूर्वरु आपण मानकु ब्रह्मचर्य पालन करने पड़िबो। अर्थात शिवरात्रि 15 तारिख रे पड़ुअछि, 14 तारिख 13 तारिख एई भली भाबरे आपनकु ब्रह्मचर्य 3 दिन पूर्वरु पालन करिवे। ब्रह्मचर्य पालन अर्थ आपण माने जानिथिबे, आमिष खाइबे नाही, सहवास करिवे नाही, कଳି झगड़ा करिवे नाही, विभिन्न प्रकारर ध्यान तपजपरे रहिबे। शिवरात्रि पूर्व दिन एक बार पालन करिवे। शिवरात्रि दिन आपण माने महादेव को पूजा अर्चना करिवे, किंतु शिवरात्रि दिन उपवास आमे जो रही थाउ से उपवास आपण माने करि परिबे कि नाही, जदि रोगी अछती करि परिबे कि नाही, जदि आपण माने सुस्थ अछती करि परिबे कि नाही, कौन कले आपण को फल मिलिबो। उप अर्थ निकटरे, वास अर्थ बसिबा, ता अर्थ होची महादेवंक पाखरे बसिबा। सेथिपाई महाशिवरात्रि दिन समस्ते महादेवंक पाखरे घंटा घंटा धरी बसी थांती एवं ता भितरे किछि लोक पूरा निर्जला व्रत करि थांती, किछि लोक अधा व्रत करि थांती, अर्थ खाई पीकरी व्रत करि थांती, किछि लोक जल ग्रहण करिकी करि थांती। दर्शक बंधु, व्रत जेतबळे आपण करूछंती, आपण सकाळू गाधोई पाधोई शिवरात्रि दिन पूरा भोरू महादेवंक मंदिर निहाती भाବରେ जिबे एवं सेठी आपण महादेवंकु जहाँ चढ़ाउछंती आपण श्रद्धा अनुसारे महादेवंकु चढ़ेबी, किंतु बेलपत्र नबाकू केबे भूलिबे नाही एवं बेलपत्र सहित ई गोटिए काम करंतु, आपणकर मनोकामना पूर्ण हेबो। 108टी बेलपत्र नेबे एवं सेई 108टी बेलपत्र रे आपण महादेवंकर नाम लिखिबे, नहले जय श्री राम मध्य लिखि परिबे। 108टी बेलपत्र रे लेखिकिरी आपण महादेवंक लिंग उपरे 108टी बेलपत्र चढ़ेबे। तापरे आपण माने महादेवंकु दीप लगेबे, जहाँ भक्तिर सह दबा कथा देबे। आपण माने आसीबे, जदि आपण माने रोगी अछंती, आपण औषध खाउछंती, ताहाले निर्जला व्रत केबे करंतु नाही। महादेव काहार भी अमंगल चिंता करंती नाही। आपण माने टिके नाकू ठाकुरंकर पादुका पाइबे, तापरे पानी पीबे, औषध पत्र खाइबे एवं आपण जदि रोगी पूरा निर्जला रही परिबेनी, जलखिया पाई परिबे एवं आपण पणा पानी मध्य नेइकिरी रही परिबे।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ, ବ୍ରତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜଳ, ମିଶ୍ରି ପାଣି, ପଣା ଏବଂ ଭୁସି ପାଣି ଯାହା ବି ହେଉ ନେବେ, ଜଳଖିଆ ନେବେ, ଆପଣ ବ୍ରତ କରିବେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦିନସାରା ଧ୍ୟାନ ରହିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ନିର୍ଜଳା କରିବାକୁ ତାହେଲେ କରିବେ। ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ବ୍ରତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମନରେ ସେତିକି ଭକ୍ତି ଥିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ବ୍ରତ କଲେ ସାକାର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭୁଲ ବହୁତ ଲୋକ କରିଥାନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କ ବ୍ରତ ବୋଲି ସେମାନେ ଉପବାସ ରୁହନ୍ତି, ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତ ଆପଣମାନେ ଉପବାସ ଅଛନ୍ତି, ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ କିଏ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ମହାଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଭକ୍ତିରେ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ନାମ ଜପୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକୁଛନ୍ତି। ରୋଗୀଟା ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ କରିକିରି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି କରିବେନି। ଘରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେବା କଥା ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ସେ ଭୁଲ କରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ପାଳିବେ। ଗୃହିଣୀମାନେ, ନାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କରିଥାନ୍ତି ବ୍ରତ, ବହୁତ ଗୃହିଣୀମାନେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବୁନୁ କହି ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଘରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେହି ଦିନଟି କାଟିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବେନି, ମହାଦେବଙ୍କ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ସେହିମାନଙ୍କ ସେବା କଲେ ହିଁ ମହାଦେବ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଦିନସାରା ତାଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ରାତିରେ ଆପଣମାନେ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଜାଳିବେ ଏବଂ ଦୀପକୁ କେବେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ଜଳିକି ସରିନି, ଆପଣ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୀପ ପାଖରେ ରହିବେ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୀପରେ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି। ଅଧେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ସେହି ଦୀପକୁ ଛାଡ଼ି ସେଇଠି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଛୋଟ ଦୀପଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବସିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଦୀପ ନୁହନ୍ତି, ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ପୁରା ସେହି ଦୀପରେ ରୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି ଏକୁଟିଆ। ଆପଣ ଓଷା ବ୍ରତ ବାର କରିବେ, ମହାଦୀପ ଉଠିଲେ ଛାଡ଼ିଯିବେ, ଆପଣ ପଣା ପାଣି ପିଇ ଖାଇ ପିଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲେ। ଏତିକି କଥା ମାନନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବେନି। ଦୀପଟି ଲିଭିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଜପନ୍ତୁ, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ।